Ram sakso sakanti kon ketal kuba video na ya video a online tangka kamai ni apps ketal kon asimang na ya video rabaha nasimang ya online tangka kamai na kata matgen ya apps ni bimangan DSMI tongwa aro ya apps ni link ko ana simang na description box on adingan asimang description box oni ko check kain ba register kai tangkarang ko invest kai nasimang kamai rarak na kata matgen aro irang ko kai ngon nasimang tang ko risk rain ba semsaki nasimang kha nagta matgen nasimang sal bangba ko changsa ka imna sal bangi jak parangko kharkrkang nagta matgen nasimang yandaki antang tangko semsaki antang tangni rikso nasimang tangkarang ko online kamai nagta matgen yano nasimang skang kapa mobile number ko kapat nagta nanggen uni jamane password ni jamane nickname uni jamano de yano OTP yano OTP ko send takatpo inon OTP number SMS na sokpagen ino jamano di no register sign up takataibo inon register ongen lagi mana nasimang yako register ka ni jamano di wai genok nasimang ni nas apps chi nasimang napang nagtamat gen nasimang na anga apps download ka ni gaman pa nasimang skat gen nasimang yan dagi skang ba register ka ni jamano nasimang andage login ka ni jamano na asmang andage nabas kagene yano neken ya site chi yangbo nasimang neken ino yano ada balance nasimang yano current balance signi register ka ani ko matgen oni jamano de nasimang deposit kana yako deposit record jerang udonga aro commission dongge nasimang ni pings karangna nasimang share ka insmore nasimang commission ba matgen ya apps ko download ka ni gaman yano bibal da box te paibo ni jamano di khamachi indi ga kangbo ino apps download kana on genne yandigi nasimang yano apps ko download ka taibo invest ka ni nasimang na yandigi sokpas ka gen ya invest ka ni na ya yan bi invest ka ni yano diken harchabri soskus nini invest ka ngode sal sotpris kuni gisepo hazalsku gongchkeng ko matgen ni jamano de nasimang yako ka emangna yano fan nikinga yano fan ya fan ko gesa ko yako khabo uni jamano de yachi specify yako click kain ba yachi ko khana matgen nokbano yandigi sal bangi jakba ku yode one day tal khawdi khnalo matgen tal khawdi khnalo matgen takbarang ko khangrkna matgen nok nasimang ye sal bangi jakba ko khangrkna matgen nok kisa nasimang sal bangba ni ko kaenna jamano de digi khangrkna matgen nasimang yandagi tangkarang ko invest kai khamai raknakta matgen yerang san waya dalni video de namniken chmodi like share ka pachina ro nasimang namniken chmodi antang tang risk rain ba invest kai tangkarang ko kamai antang tang rarak pachina sakanti kon matela